Alors, salut tout le monde. Pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien du cactus de Noël, suivez du début jusqu'à la 11e minute. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالكاكتوس de Noël يتابع من دقيقة ل10:30 تقريبا للآخر. Et voilà, ils ont fleuri. Il y a 4 jours, je les avais mis dans ce vase-là. J'ai mis la vidéo sur YouTube déjà, quand j'ai parlé un peu des cactus de Noël. Bon, c'est une plante, écoutez, épiphyte et lithophyte. Épiphyte qui pousse dans les arbres, qui s'accroche sur les arbres comme les orchidées. Et lithophyte, ça pousse aussi accroché, les racines sont accrochées dans les roches. Voilà. Bon, on va parler un peu de la plante rapidos là. Origine, c'est une brésilienne, c'est une plante qui pousse au Brésil, elle est originaire du Brésil. Pour l'exposition, les spécialistes vont vous dire c'est une plante qui va pas supporter le soleil. C'est une plante qu'on doit mettre à la lumière sans soleil direct. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, mes vidéos, je les fais par expérience. Je ne parle pas d'une plante sans expérience. Je l'ai depuis 3 ans. Bien sûr, je l'ai acheté. Elle était tout petite, comme les boutures qui sont là. Elle avait à peu près 2 fois la taille de celui-là. Et même les boutures, ils continuent à fleurir. Hein. Voilà. Bon, les boutures, je vous ai dit pourquoi dans la vidéo que j'avais mis. C'est parce que le vent avait cassé. Bon. À la lumière, bon, chez moi, elle est en plein soleil, donc il n'y a pas de problème. Oui, d'accord, le matin, il y a pas le soleil, mais l'après-midi, donc c'est encore plus grave parce que c'est le soleil de l'après-midi, donc il est encore plus chaud. Il pousse chez moi toute l'année. Le matin, il y a à la lumière, l'après-midi, en plein soleil. Et la plante, elle va très bien. Donc non, c'est une plante qui va supporter le soleil. Il n'y a aucun problème. Et voilà le résultat. Et même après rempotage, parce que je l'ai rempoté il y a 3 jours, il y a environ 5 jours, non, ouais, 4-5 jours, quelque chose comme ça, la floraison a continué. Bon, j'en ai 2 fleurs, 2 couleurs de fleurs. Je dois chercher l'orange. J'ai envie d'avoir un cactus de Noël orange. Bon, que je vais placer ça, je ne sais pas où, on verra. Pour la rusticité, alors là, oui, c'est vrai. C'est une plante qui ne va pas supporter le froid. Jamais, jamais, jamais placer la plante en hiver à moins de 12 degrés. 12 degrés, déjà, il faut faire entrer la plante. Regardez, ça c'est, comme vous avez vu, ça c'est un signe de froid. Vous avez vu? Les petits points, les petites brûlures et tout ça, regardez un peu sur la plante. Vous avez vu? Ça c'est un signe de froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, je les ai achetés en fin 2018. Ils ont passé l'hiver à Beyrouth, ils étaient en fleurs. Parce que c'est en automne. Et là, j'ai tout simplement... Je les ai laissés à Beyrouth en 2019. Je les ai mis au sud Liban. Je les ai fait entrer à l'hiver à l'intérieur. Parce qu'ils sont placés sur une structure pour décorer un mur avec les autres cactus. Et là, je les fais entrer. Donc l'hiver 2020, ça passe à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Mais en 2020, je le fais sortir. Été 2020, ils sont sortis à... comment on appelle ça? Au jardin, comme d'habitude. Et là, hiver 2021, et là, on est en octobre, hein, on est le 22 octobre 2020. Pardon, je fais une connerie. 22 novembre 2021, en plus, c'est l'indépendance du Liban demain matin. Bon, j'ai dit 22 parce qu'on est la nuit. Donc, on a passé minuit déjà. Voilà. Voilà. Bon. Donc, il a passé l'hiver 2021 à l'extérieur. Il y a eu je suis pas parti pendant 1 mois. C'était en janvier parce qu'il a plu quand il pleut. Quand il pleut, moi, je ne vais pas au sud parce qu'il fait vraiment très froid. Et voilà, bon, j'ai rien à faire. Le jardin, il est arrosé par la pluie. Donc, j'ai rien à foutre. Ce que je suis arrivé après 3, voire 4 semaines, si je me rappelle. Il a plu pendant 3 semaines environ. Et donc, la 4e semaine, je suis monté pour voir ce qui s'est passé avec mon jardin. Et là, il a fait tellement froid que regardez. Mes cactus ont eu un choc. Un choc par le froid. Ils ont été brûlés un tout petit peu. Bon là, d'accord, je les ai laissés parce que le froid a passé. On était déjà presque... première semaine de février, et là j'ai laissé tomber, je les ai gardés dehors, je ne les ai pas fait entrer, et là ça a passé, le froid, parce que le froid en hiver déjà, moitié février, fin février, il commence à faire un tout petit peu beau. Au Liban, c'est normal, le Liban, c'est le sud de la Méditerranée, c'est pas comme l'Europe. Donc ce que j'ai fait cette année,
cette année, pour ne pas le garder encore à l'hiver 2022, ben là, ils sont à Beyrouth dans mon salon. Voilà. Ils vont rester au chaud à Beyrouth dans mon salon. Là, comme ça, ils n'auront aucun risque. Donc, vraiment, pour la rusticité, attention, c'est pas une plante qui va supporter le froid. Vous pouvez la tuer, même si les températures descendent en dessous de 8 degrés, voire 7 degrés, dans une longue période, 2, 3, 4 semaines, je ne sais pas. Vous pouvez tuer la plante. Donc, faites attention à ça. N'oubliez pas que c'est une brésilienne, elle ne supporte pas le froid. On passe, on a un peu trop parlé là. On passe, l'arrosage. C'est une plante, c'est un cactus qui ne va pas être comme les autres cactus. Les autres cactus, on peut les laisser 2 voire 3 mois même sans arrosage, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais le cactus de Noël, bien non. En été, il faut les arroser une fois par semaine. En hiver, peut-être une fois chaque 10 jours, une fois chaque 2 semaines. Ça dépend de la température parce qu'il fait un peu plus froid et l'eau ne va pas trop s'évaporer dans le sol. Mais là, en été, moi je les arrose chaque semaine, une fois par semaine, c'est obligatoire pour la plante, c'est obligatoire. C'est pas un cactus qui va supporter la sécheresse. Bon, j'ai parlé de l'arrosage et j'ai été coupé, bon, c'est pas grave. Je vais continuer. Au fait, en 2020, pendant le confinement et autres, donc on a été obligés, on était coincés à la maison à Beyrouth. Et eux, ils étaient, c'était au début de l'été. Et bien sûr, comme ils sont en plein soleil, comme j'ai dit, et ils sont restés dehors. J'ai déjà parlé de ça. Ils sont restés environ 3 semaines sans arrosage. Je suis arrivé la 3e semaine et j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle est aussi sur ma chaîne YouTube. Et je trouve mes cactus de Noël tout ramollis, tout fanés. Ils étaient en train de rendre l'âme. Alors là, j'ai pété des plombs. J'ai bien arrosé, j'ai arrosé et le voilà maintenant après 1 an et demi environ. Il va très bien. C'est vrai, il a eu un choc, il s'est ramolli, mais non là, tout va bien maintenant. Donc c'est pour ça que je dis attention à l'arrosage une fois par semaine, en été c'est obligatoire. On passe. Pour le sol, c'est une plante bien sûr, c'est un cactus, donc on va utiliser un terreau spécial cactus ou spécial plante succulente. Si vous n'avez pas trouvé terre de jardin mélangée avec terreau universel, ça fonctionne très bien. Si vous regardez un peu le sol, c'est rien, c'est du terreau. Il y a le terreau de la maman avec du terreau que j'ai acheté dans le commerce et avec de la terre rouge, du sable mélangé. C'est un petit mélange avec de la terre de jardin aussi. Tout simplement parce que c'est ce qu'on trouve dans les jardineries au Liban. Voilà. Bon, ça se voit pas par le bas. Donc n'importe quel sol, ça va, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Faites un petit mélange, mais en tout cas, si vous avez trouvé un terreau, comme j'ai dit, spécial cactus ou spécial plante succulente, oubliez tout et achetez ces deux-là. On passe. Pour le rempotage, écoutez, c'est une plante qui va grandir, hein, elle va vraiment grandir. Chez un ami là, chez la grand-mère d'un ami, elle a une dans un gros pot vraiment qui prend environ 1,5 m, hein. Non, disons 1 mètre, quoi. Elle va se développer. Bon, bien sûr, elle n'a pas 2 ans. Le cactus de sa grand-mère, elle a près de 10 ans. Bon. Donc, pour le rempotage, il faut tout simplement, chaque 2 voire 3 ans, le rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand et ça va. Pour l'engrais, c'est un cactus, donc c'est normal. On va lui donner un engrais spécial plante succulente ou alors spécial cactus. Une fois chaque 2 mois. Voire 3 mois au printemps et en été, il n'y a pas de problème. Moi, la dernière fois que je lui ai mis de l'engrais, c'était il y a 3 mois. C'était vers fin juillet environ. Donc ça passe, une fois chaque 3 mois, c'est suffisant, hein, pas plus que ça. Bon, pour la taille, bien sûr, il n'y a pas de taille à faire. Il n'y a pas de taille, il faut juste... après, quand les fleurs vont faner, il faut juste retirer les fleurs fanées pour ne pas... laisser la plante faire des graines, ça ce sont des futures graines, pour ne pas épuiser la plante, donc il faut les retirer. Bien sûr, la floraison c'est à l'automne, voilà. On est je sais pas si, ouais j'ai dit la date. On est le 22 novembre 2021. Maintenant, pour la multiplication c'est par semis, on va le faire par semis ou alors par bouturage. Le bouturage c'est très facile, hein. Le bouturage on le fait toute l'année, il n'y a pas de problème. Pour les insectes et maladies, bon,
C'est une plante qui va être attaquée par les cochenilles farineuses. Les cochenilles farineuses, c'est simple. Dès qu'on voit une cochenille, on va la retirer, on va l'écraser, prendre de l'alcool et pulvériser un tout petit peu où était la cochenille, il n'y a pas de problème. Mais c'est une plante qui va aimer... c'est une plante tropicale, donc elle supporte avoir de l'eau sur son feuillage. Parce que dans les temps secs, elle peut être attaquée par les acariens. Les acariens, ils attaquent, ce sont les araignées rouges qui vont attaquer la plante quand il fait trop sec, surtout en hiver. Dans l'intérieur, avec le chauffage, il fait trop sec. Donc, souvent, la plante elle est attaquée par les acariens. Ce qu'il faut faire, tout simplement, de l'eau avec du savon noir ou n'importe quel savon. On va pulvériser 2 fois par jour, s'il y a des acariens, 2 fois par jour, environ une semaine. L'acarien qui déteste l'humidité, il va foutre le camp, ça s'il n'est pas mort par le savon. Bon, là, c'était tout sur la plante. Je voulais en parler un tout petit peu. Mais attention à l'arrosage et au froid. C'est les 2 trucs qui vont pas supporter. Pour l'exposition, il n'y a pas de problème, il va supporter le plein soleil. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. اوكي هلا بدي احكي عن الكاكتوس دو نويل. هلا هي الكاكتوس دو نويل هي ابيفيت وليتوفيت. ابيفيت يعني بتطلع مثل الاوركيديه على الشجر، بتتعربش على الشجر، بتتعلق بالشجر. والليتوفيت هي اللي بتطلع على الصخور، كمان بتطلع على الصخور كيف السيكلامان وهالباقيين بيطلعوا على الصخور بين الصخور. اوكي هلا هيدي استوائيه لانه اصلا بدنا نحكي عن الاصل، اصلا من البرازيل. هيدي برازيليه. هلا في عده الوان، بعد في الاحمر، في الابيض، وفي الاورانج. انا ما عندي الاورانج، بكره بجيب. هيدي كان عاملها بوتور لما زرعتها بهيدي الفازة اللي هون. عملتها من شي 5 ايام، حطيتها على الشانل تاعولي اذا حابين تشوفوا. وفي وحدة تانية لما من قلة السقاية شو صار فيها، هيدي بحكي فيها بعدين، كمان موجودة على اليوتيوب عندي. طيب اكسبوزيشن مطرح ما لازم نزرعها، الخبراء حيقولوا انه هيدي ما بتتحمل شمس، لازم نتركها تحت على الضوء قوي بس بلا شمس. انا ما بعمل فيديوهاتي الا من بعد خبرة عدة ايام، عدة اشهر وعدة سنين على النبتة اللي احكي عنها. انا ما بحكي عن نبتة ما عندي خبرة فيها، ما صار عندي خبرة مع لهيدي النبتة. هيدي عندي من 3 سنين. لا هيدي النبتة موجودة تحت الشمس مع الكاكتوسات الباقيين اللي عندي. الصبح اوكي ما في موجودة على الضوء لانه الشمس ما بتضرب. بعد الظهر بتبرم الشمس وبتضرب كل بعد الظهر عليها. يعني الشمس بعد الظهر كمان اضرب من شمس الصبح لانه بيكون حامي اكتر. وهي النبتة ما فيها شيء وبتعطيني ورد كل سنة وما في ولا اي مشكلة. لا هيدي النبتة كمان تتحمل شمس فما في ولا اي مشكلة. هيدا الدليل. انا ما عم جيب شيء من عندي. ونحن بجنوب لبنان، نحن اليوم 22 نوفمبر 2021، استقلال لبنان اصلا. وهي طيب بنكفي. روستيسيتي تحملها للبرد. هون ايه هيدي نبتة استوائية ما بتتحمل ابدا برد. ليكو شو صار فيها من البرد، شايفين؟ هيدا كله تأثير من البرد. هيدا التشات وهولي هيدا تأثير من البرد. شو صار؟ انا هيدي اشتريتها اخر 2018، كانت بالخريف، لانه هيدي بتاع كرمال وردتها، لانه بتعطي وردتها بالخريف. كرمال هيك بيسموها كاكتوس دو نويل. اخر الخريف تقريبا للشتاء، حسب بتضلها تقريبا شي شهر عم تضلها تعطينا ورد لتمرق نويل. هلا شو كان عم بقول؟ ايه تركتها ببيروت لانه زرعتها بالجنوب بال 2019. مرق الشتوية 2019 2020 حطيتها جوا مع كل البلانت اللي ما بيتحملوا برد. بس بال 2021 ما قدرت احطها جوا، مرقت الشتاء تعولها بقلب 2021 يعني لانه الشتاء بتيجي من 2020 ل 2021. ضلت بالجنينة عندي ما فوتها. واصلا كنت عم تشتي تقريبا بشهر 1، ضلت عم تشتي شي 3 جماع تقريبا، فضليت 4 جماع ما طلعت على الجنوب. لا انا بس بتشتي ما بطلع على الجنوب لانه ما في فايده، ما في لزوم اطلع لانه بكون عم تشتي. انا بطلع ليعتني فيهم ولا اسقيهم. الطقس عم بتشتي شو اسمه في شتاء، فمنهم بحاجه للسقايه بالجنينه عندي فما بطلع. طيب بنكفي. ما طلعت بعد تقريبا 4 جماع لانه في كان كتير برد. شو لقيت انه الكاكتوس تاعول انضربت. طبعا لانه صرنا باول اشهر، اول ايام بشهر 2 كنا يعني فيفريي، اول جمعه من شهر فيفريي. ببلش بفيفريي بلبنان لانه نحن بالجنوب بحر الابيض المتوسط، مش بالشمال مثل اوروبا.
فاصلا اخر شهر 2 يعني اخر فيفريي ببلش يتحسن الطقس، فتركتها وما عادش حطيتها جوا، تركتها برا. هلا بس هالسنه لانه ما بدي اياها تصير مثل ما يصير فيها مثل السنه الماضيه. هيا هلا ببيروت، هلا هيدي موجوده ببيروت، نزلتها معي منشان احميها من البرد. فالحراره انتبهوا كتير منيح، هيدي نبتة ما بتتحمل حرارة أقل من 12 درجات، يعني 15 درجات 12 درجات لازم تفوتوها لجوا، ممنوع تضلها برا. لأنه إذا يعني 8 درجات 7 درجات بفترة كتير طويلة برا ممكن تخسروها، ممكن تقتلوها، فانتبهوا منيح من هيدا الموضوع. هيدي نبتة ما بتتحمل برد. من كفي هلا أغوزاج لسقاية. طبعا وردتها ما برزق قلت، وردتها بتبلش بالخريف لأول الشتاء تقريبا. شو كنا بقول؟ لسقاية هيدي غير، هي مزبوط كاكتوس، بس هيدي كاكتوس بيختلف عن الكاكتوسات الباقيين. عنا الكاكتوس بتضلها تقريبا 3 جماع 4 جماع، اوقات شهرين 3 4 حسب انواع الكاكتوس، بلا ولا نقطة مي، ما في ولا اي مشكلة. بس هيدي مستحيل ما بتتحمل ابدا العطش. انتبهوا كتير منيح، بالصيفية بدكم تسقوا مرة بالجمعة مثل ما انا بعمل، مرة بالجمعة بدكم تسقوا. بالشتوية لأنه ما في كتير تبخر من المي لأنه في برد، ممكن كل 10 أيام، ممكن كل جمعتين، حسب انتو شوفوا الأرض تاعولكم. بس مش لازم الأرض تنشف على الآخر بهيدا الكاكتوس، بتأذوها كتير. وهيك صار عندي بال 2020 صار في الكونفينمون، يعني تسكروا البلد وكرمال كورونا ما كورونا، ما عادش قدرت اطلع على الجنوب انا لانه ممنوع نطلع، كنا نتحرك تقريبا 3 جماع، وكانت اول الصيفيه تقريبا، وضاربه الشمس طبعا عليها. جيت بعد 3 جماع لما قدرنا نطلع، جيت بعد 3 جماع لقيتها كلها دبلانه يعني على الاخر. لو بقيت جمعه بعد اكيد كانت ماتت. سقيتها كتير منيح، الفيديو موجود على اليوتيوب، سقيتها كتير منيح. هيا قدامكم النبته، رجعت اخدت ورجعت باحلى حالاتها. اوكي سوري انقطش الفيديو. مثل ما قلت لكم هيدي ما بتتحمل ابدا عطش، فبدكم تسقوها مره بالجمعه بالصيفيه مثل ما قلت. طيب بنكفي. سول تراب، التراب تاعولا هيدي كاكتوس، يعني بدكم تستعملوا لها تيرو سبيسيال كاكتوس او تيرو سبيسيال بلانت سيكولونت. اذا ما لقيته ما في ولا اي مشكله، جيبوا حيلا نوع تراب الجنينه وخلطوه مع التيرو يونيفرسال لتخففوا من الارض تاعو الجنينه. فيكم تحطوا مثل هون مثلا هيدي التيرو تبع الامايه، هيدي الكاكتوس بلان سبيسيال كاكتوس، لانه هول لما نشتريهم بيكونوا عن ناس خبراء هن بيزرعوهم. ف اذا شايفين بلبنان ما حنلاقي كتير انواع تراب، ما بنلاقي هيدا التراب الاحمر مخلوط مع رمل، مخلوط مع زبل وتراب جنيني، بيعملوا خلطه هن. اشتروا ما بيأثر، اشتروا هيدا التراب وجيبوا تيرو حيلا نوع تيرو او تيرو يونيفرسال الافضل، تخلطوها نص بنص وترجعوا تزرعوها، لانه هيدا التراب كتير تقيل عليها، فمنشان تخففوا بس من التقل تبع التراب. بس تتأقلم باي تراب. بس اذا لقيتوا مثل ما قلت تيرو سبيسيال كاكتوس او سيكولونت، انسوا كل شيء وجيبوا هول 2 وبس. رامبوتاج مثلا لما بدنا ننقلها لبو اكبر، اذا كانت صار لها زمان ببو صغير، كل 3 سنين بدنا ننقلها لبو اكبر، بو اكبر شوي، يعني منشان الشروش تاعولها ينمو بشكل مزبوط وتكبر النبته. في عندي ستو لرفيقتي عندها 2 على مدخل البيت تاعولها، بعتقد عمرهم فوق 10 سنين، هول عمرهم 3 سنين. انا اكيد انه عمرهم فوق 10 سنين، لانه كبرانين تقريبا على شي متر الكبر تاعولها، كل وحده شي متر، فبدها تكبر كل 3-4 سنين بدكم تنقلوها لبو اكبر لتخلوها تكبر مزبوط. هلا انغري، الغذاء تاعولتها شي طبيعي، هيدي كاكتوس بدنا نحط لها غذاء للكاكتوس، يعني انغري سبيسيال بلانت كاكتوس او انغري سبيسيال بلانت سيكولونت، يعني انغري سبيسيال بلانت كاكتوس، انغري سبيسيال كاكتوس سوري. بيحطوه بالربيع وبالصيفيه، هي السائل بيخلطوه مع مي بالصيفيه وبالربيع، مره كل شهرين، مره كل 3 اشهر. هي اخر مره حطيت لها من 3 اشهر، وهي عم تعطي ورد ما في ولا اي مشكله، بس ففيكم تحطوا لها كل 3 اشهر ما في ولا اي مشكله. طيب تشحيل، اكيد ما بدنا نشحلها، هيدي كاكتوس منا بحاجه للتشحيل ابدا. هلا ملتيبليكاسيون، كيف بدنا نكتر منها او بذر، بس انا ما بنصحكم. هلا هول بذرات اذا تركت الورده، هلا هيدي خلصت تقريبا عم تدبل،
بتصير بدها تعمل بذر هون، لا ما تتركوها. هلا اذا بدكم تتركوا وحده مش مشكله لتزرعوا البذرات مش مشكله، بس الافضل بس تخلص الورده شيلوها اكسروها مع البذر تاعولها، يعني قصوها من هون مع البذر تاعولتها اللي بيكون فيه بقلب البذره، مشان ما تهلكوا الشتله، لانه الشتله بتتعب هي وعم تعمل البذرات، فبدكم تقصوها او تشتيل تشتلوا مثل ما صار هون. هلا انا ما شتلتهم، هول انكسروا بالهواء، اجى هوا كتير قوي من جمعتين، من 10 ايام تقريبا. عملت كمان في فيديو على اليوتيوب تاعولي موجوده، كسر لي كتير اشياء بالجنينه. فشكيتهم هيون عايشين ما في ولا احسن منهم، وبعدهم بلشوا عم بيعملوا كمان ورد، فما في ولا اي مشكله. وبالنسبه للتشتيل فيكم تشتلوها باي كان اي وقت من السنه فيكم تشتلوا منها، فما في ولا اي مشكله. هلا انسكت مالادي، الحشرات اللي بتجي عليها للنبته، عنا من القطنه بس بنشوفها دغري بنجي بنشيلها بنقتلها. اذا عندكم سبيرتو فيكم تصوا سبيرتو محل ما كانت المن وخلص، مش اكتر من هيك. كمان هيدي لانه بدنا نفوتها جوا بالصيفيه بالشتويه مع الرادياتور او الاي سي، بيكون في جفاف بالجو، ممكن يجي عليها الاكاريان. الاكاريان هي ارانيه روج كتير صغار، ما بيبينوا كتير منيح بالعين، بيعملوا مثل الشاخون على الورق. الاكاريان بتجي لما بيكون الجو فيه كتير جفاف، هيدي استوائيه يعني برازيليه استوائيه، ففينا نطص مي عليها مرتين باليوم على مده جمعه تقريبا. صابون، حيلا نوع صابون بتخلطوه مع مي وبتصوا عليها للنبته على مده جمعه تقريبا. الاكاريان ما بتحب الرطوبه، فحتحل عنا للنبته، او اذا ما ماتت من تاثير الصابون. طيب هذا كان كل شيء، بعتقد حكيت كل شيء عنها للنبته. فانتبهوا من المي، وانتبهوا من البرد لانه بيقتلها. الشمس ما بيأثر عليها، هيدي النتيجه ما في ولا اي مشكله عليها بالنسبه للشمس. طيب هذا كان كل شيء، انا ما عادش عندي شيء اقوله على النبته كاكتوس نويل. بنشوفكم بفيديو جديد مع نبته جديده.